हाय सांगने जय श्री राम मु जगह आपन स्वागत करछि आउडे मोर नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो आय आपन भल थे मु बहुत भल अछि तो सांगने आज जाउछि मु मांधता हाट माने हाट करिया को आ चलंतु जीवा जदि वीडियो भल लागियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो जदि पेज रे मो माने फेसबुक पेज रे देखुचंदी ताने फॉलो करनियंतु जदि यूट्यूब रे देखुचंदी तो सब्सक्राइब करनियंतु तो मु जगह तो चलंतु एबे जीबी मु नुआ करी सांगने यूट्यूब चैनल टी खोलछि तो सपोर्ट करंतु ए मांधाता जीवी तो सामने भिडियोटी देखंतु केमती मांधाता हाट्रे 10,000 टका कुड़ी पाइनी तो देखी जानी पारथुए एटा बैंक रे उठाई के कुड़ी की पाई नांती तो सामने फुल वीडियो देखंतु तने जानि परियो। एबे तो मु नवलसर मार्केट रे पहुंच गईतली माने हमर जो सकाळ मार्केट लागे सिटी सरस्वती शिक्षा विद्यालय गोत्र एटा प्राइवेट आउ एवं बाहर की जाउची बैंक कते की मो उपायका मैंने आसुचंती से माने भी कॉल करी मते कहि दे से माने भी आसुचंती मु भी जाई कि पहुंचेनी किंतु से माने तेल पका गाड़ी ने की पहुंच ना देते जा मु बे जाई कि ठिया हनी तापर आपन को देखिबे पेटी बस मार देनी देखंतु मु एतले ए सब काउंटर हंडर फटी नै गनी जाई कि सिटी बैंक कतर ठिया हमी किंतु से मान को देखा दर्शन नाही सामाने मो पागा आगो मते मु कॉल करी से मान को से माने बाहरिया को मु बाहरी मु आगो पहुंची किंतु से माने पहुंच जानती एतले जाई कमेक रे हेई उछम पहुंची कार्टून छुआ इको बैंक एबे आमे बैंक भीतर को गले मु ठिया आइतले लाइन रे मो भेणी उछ विड्रॉ फॉर्म जगह डिपॉजिट फॉर्म नै पूरण करजंदी तापर देखला पर आ भूली हला पुनी विड्रॉ फॉर्म आने के पूरण करजंदी काहेना केबे हमर विड्रॉ फॉर्म रो पैसा उठेनु तो एटा नुआ मो भेणी सेई तो आई विड्रॉ फॉर्म जगह डिपॉजिट फॉर्म पूरण करतले हे आ एबे आमे लाइन रे लागि गले लाइन लगिला पर इको बैंक वाला हमको दे देला 10,000 टका पाई गेलो हमें संगे संग देखो संगे 10,000 पाई 3 जण आइजे आपन 10,000 पाई केते जण जानती कमेंट रे जणे हमर तो गरीब लोक ना सेते 10,000 पाई 3 जण जाइजे मो पा कहूजी मार्केट के हाट नि आबो मन चलो माता हाट भीतर को तापर देखा जिवो आ बे माता हाट भीतर को जाउछु हमें साने इटा हमको हमर दादू मिलेला ब्राह्मण दादू माने कुलनांकर बापा देखि पारते तापर आमे बे दाउली रेट पचार देलु तापर हम पळेलु कोनी भीतर को तापर एठी गुटे देखिलु आमे पानी फळ वाला को आ माने एटा जो पुआ हम फूलकोबी पुआ नबो बोले कहलु से 5 टा को 10 टका लास्ट टाइम को 5 टा को 5 टका रे देले फास्ट कहले 10 टका लास्ट टाइम घोरी के आसला को 5 टा को 10 जगह 5 हिला तापर आमे बे मार्केट भीतर को गलु आ देखिलु आपण देखंतु एते सारा दुकान आछि डी केते पनी परिवार एटा बिलाती रो तो हाथ देई होन तथापि हमर किले बिलाती नि आइजी केते रेट फूलकोबी बिलाती पनी परिवार रेट जे जुगाड़ रेट एते हाथ देई होनी सामाने देखि हरते एबे मार्केट भीतर को मु चल चली जाउ आ सेठी जे भिडियो नागु जे आपण जे माने मांधाता आटा आछचंती से माने जानथिबे कोन पई भिडियो नागि छि सेठी तो सेठी बड़ मीट काटा होय ना कि सुनी छी हमर तो जीवार नहीं सियाड़ हमर याड़ घुरी पड़ेवा देखो मैंने फूलकोबी साइज गुड़ा देखो ये गुड़ा 50 टका ना कहते बंधाकोबी भी आमर नेले तापर आम नहीं नुआ सारिकी आम आ गोटे हाट जहाँ जाऊे बुली बुलिक आम बुली बुलिक जीवा तापर मो गोटे आज सूट फुट देखार अच्छी आ चलते सामने आपण को मुझे नहीं बुली बुलिक माछ दुकानी कथी माछ रेट केमती आपको जनावि कि प्रकार माछ मांधाता को आसे आपण देखंतु आज मते नागुन सेते बड़ माछ आइथो आज देखन जेइटी देख ठिया हले जेइटी किछि देखले नागि गले मो पा हे त रूल देखंतु करछ बेले एटा नेमी सेटा नेमी को भाबी भाबी जाउची मो भाणी कहूची ए वीडियो आ करनी मु ना पूरा वीडियो करके देखेमी तो मु एबे जाउची साने देखंतु ए स्टेशनरी दुकान पर माछ दुकान गड़िया कतरा बसे सामने देखो मुझे जिमी मो पाए ठिया रहा जिमी एटा सुखुआ सांग कि सुखुआ देखो चिंगड़ी सुखुआ से फासी सुखुआ आप सुखुआ नगर ये आसिक नियंतु भल भल सुखुआ अच्छी एटा गगुआ चिंगड़ी समुद्र कहते 210 40 टका किलो आ पाटिया माछ अच्छी ये माछ अच्छी से माछ अच्छी पंगास माछ भी अच्छी छेंचा माछ भी अच्छी सब माछ आने देख नए माछ साइज गुड़ा आंजी माछ भी अच्छी मैंने बड़ ताउड़ी माछ जहाँ कहुए
ଆମର ତ ଆଜି ମାଛ ମୁଁ ମାତ୍ର ଏକଲା ନେମି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେମି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତ ମାଛ ଅଛି ବୋଧେ ସେମାନେ ନେବେନି ମୁଁ ହିଁ ନେମି ଟିକେ ହେଲି ଗୋଟେ ମାଛ ନେବେ। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଆସେ ଏଠି ନଡ଼ି ହୁଏ ସେପାରି ଏବେ ତ ନଡ଼ି ହେଉନି ଭଂସର ନଡ଼ି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ମାର୍କେଟ ଏଟା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସେ। ଆଜି ବେପାରୀ ପଳେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ନହେଲେ ବେପାରୀ ଥିନେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କେତେ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି ହାଟକୁ। ଆପଣ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ଦାମରେ ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ଭୁଲରେ ଆସିବେନି। ଏ ଦାମରେ ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ ଖରାପ କୁକୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ରିଏଲ୍ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ଆମେ ନିଜେ କିଣିଛୁ ନିଜେ ଠକିଛୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ସେତେ ରେଟ୍ରେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେ ସେତେ ରେଟ୍ରେ ନୁହେଁ ଘରୁ ଆଣିଲେ 500-600 କମ୍ ମିଳିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଛୋଟ କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ନା ହେବ। ଏଇଗୁଡ଼ା 1200-1300 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ନଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବି ଭାବୁଛି ଭେଣିଆକା କତିକି। ତାପରେ ମୋ ଭେଣିଆକା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଟ୍ ଦୋକାନ କତିର। ତାପରେ ମୋ ଭେଣୀ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସୁଟ୍ଟା ନେବ ଦେଖ ମୋତେ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ନେଇ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେତେ ନେମି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରୁ ନେମି ଟିକେ ଭଲସେ ନେମି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଦେଖେଇଲେ ବ୍ଲାକ୍ ସୁଟ୍ ବି ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲେ ଏକ କପଡ଼ା ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ କହିଲେ ୟାଠାରୁ ଛୋଟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ନେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁରିକି ପଳେଇନି ଆଉ ନେଲିନି। ତାପରେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ନେବା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ହାଟ ଆମର। ତ ଏବେ ଆଳୁ ବାଛିଲା ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କରିକି କେମିତି ଆଳୁ ବାଛୁଛି ଦେଖ ଏମିତି ବାଛିକି ଆଜି ସଞ୍ଜ କରିଦେବ ହାଟ କରତେ। ତାପରେ ମୋ ଭେଣୀ ପିଆଜ ବାଛୁଛି ମୋ ବାପା ପିଆଜ ବାଛୁଛି ଦେଖ କେତେ ବାଛୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଏ ବିଲାତି ନେବା ଆମର ବିଲାତି ନେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ନେଲୁ କିଛି ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ତେଲ ପେଟି ଆଉ ଲୁଣ ମିକ୍ସଚର୍ ଏକା କିଣିନେଲୁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାତିର ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ତ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲାଉଛି। ଏବେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ର କଲି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଡ ବି କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ମୋ ମାଆ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଉଳ ଏକା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ହାଟ ଦେଖାଉଛି। ହାଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହାଟ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ଆଜି। ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଇଥିଲ ଉଠେଇ ନେଇଛି ତେଲଟା ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ତେଲ ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଠିକ୍ କରିମି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ।